बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अबूधाबी में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ब्यूटी पार्लर और सैलून के खिलाफ क्रैकडाउन। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी में खवातीन के ब्यूटी सेंटर, बच्चों के सैलून और मर्दों के सैलून का हुक्काम ने मुआयना किया और मालिकान और मुलाजमीन की जानब से की गई किसी भी खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया गया। अबूधाबी म्यूनसिपलिटी ने मुख्तलिफ मराकज़ और सैलून में सेहत के मियारात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के मकसद से 10 रोज़ा मुआयना किया। सैलून के मालिकान और मुलाजमीन के लिए ज़रूरी है कि वो अहाते को साफ़ रखें, आलात को बाकायदगी से जराइम से पाक रख करें और अमले के अरकान में ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत और सेहत से मुतल्लिक़ आगाही दोनों पर तवज्जो दें। सेहत और हिफाजती असूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले सैलून और पार्लरों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। गलत सैलून मालिकान पर 5,000 दरहम तक जुर्माना किया जाएगा। मुआयना करने वाली टीमों ने आवाम को पेश की जाने वाली खिदमात में इस्तेमाल होने वाले मवाद की मियाद ख़त्म होने की तारीख की तस्दीक की और टूल्स के लिए मौसर और आला मेयार के जराइम कश आलात की फराहमी को यकीनी बनाया। इसके साथ ही इन मराकज़ और सैलून में काम करने वाले मुलाजमीन को मुनासिब जरासीम कश के बगैर नाखून तराशने वाले, बाल काटने के आलात और शेव करने के दीगर आलात के इस्तेमाल से मुंसलिक मुमकिन खतरात के बारे में तालीम भी दी गई। बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया जाता है कि तमाम शेविंग मशीनों को न सिर्फ अच्छी तरह से खोला गया था और अंदरूनी तौर पर साफ़ किया गया था, बल्कि उनके बाकी बाल भी हटाए गए थे, जबकि पुराने और इस्तेमाल शुदा शेविंग आलात को नए आलात से तब्दील करने पर जोर दिया जाता है। सैलून को ऐसी कॉस्मेटिक मसनूआत में मिलावट के खिलाफ मुतनब्बे किया गया था जो मियारी नहीं है। इन इदारों के अंदर मौजूद कॉस्मेटिक आलात को भी अच्छी तरह चेक किया गया। मकसद ये था कि इन आलात की दर्जाबंदी की तस्दीक मुताल्लिका सेहत के हुक्काम के कायम करदा तरीक़ाकार के मुताबिक की जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 57 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल मदाम बल्दियाती कौंसिल के ताउन से 57 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनअक्किद की गई। अल इमारात अल यौम के मुताबिक इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में शारजा के महकमा शुमारियात के सरबराह शेख मोहम्मद अल कासमी, अल मदाम बल्दियाती कौंसिल के चेयरमैन मोहम्मद बिन हुवैदन के अलावा इलाके के अमायदीन, आला उहदेदारान और दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदार तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर अमामी फ़नून के तैफू ने शादी की खुशियाँ दोबारा करने के लिए शानदार शो पेश किया। मोहम्मद हुवैदन ने इज्तिमाई शादी के क़ियाम में ज़बरदस्त ताउन पर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन हुवैदन ने इस मौका पर 972 जोड़ों को मुबारकबाद देते हुए इन्हें खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का दर्स और दुआएं दी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। अब इस खबर की तफसील। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अल ज़ाबी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। पीर को वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग ने जारी बयान के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक पर जोर दिया कि मुत्तहिद होकर इसराइली काबिज़ अफवाज के हाथों गज़ा में बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद और वाशियाना कत्ल को रुकवाने के लिए आलमी बिरादरी पर जोर डालें। इमाराती सफ़ीर ने अबूधाबी में आइंदा COP 28 इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता दावतनामा भी पेश किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरात में सरकर्दा ममालिक में से एक है और मुत्तहिदा अरब अमारात को उम्मीद है कि पाकिस्तान COP 28 की कामयाबी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इस अहम आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर मुबारकबाद दी और इसमें पाकिस्तान की फ़ाल शिरकत की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर दो तरफ़ा ताउन पर पेश रफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। आप चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये अच्छी खबर है उनके लिए जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश लेकर जा सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात तरसील ज़र की इंतहाई हद बढ़ाकर 50,000 दरहम कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के सेंट्रल बैंक की जानिब से तरसील ज़र की इंतहाई हद 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए जाने के फैसले पर मकामी बैंकों ने अमल दरामद शुरू कर दिया।
الامارات الیوم کے مطابق اماراتی بینکوں کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ بعض بینکوں نے 50,000 درہم کی انتہائی حد پر مکمل طور پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جبکہ بعض بینک اس پر مرحلہ وار عمل کر رہے ہیں۔ کھاتے دار ایک دن میں ایک سے زیادہ بار فوری ترسیل زر کر سکیں گے، بشرطے کہ مجموعی رقم 50,000 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ امارات کے بیشتر بینکوں نے ترسیل زر کی انتہائی حد 50,000 درہم کیے جانے پر فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ نصف سے 1 درہم فیس پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، جبکہ کئی بینکوں نے فیس 1.5 درہم کر دی۔ بعض بینکوں نے آن لائن ترسیل زر کی حوصلہ افزائی کے لیے اضافی فیس صارف سے وصول نہ کرنے کا اعلان کیا۔ اماراتی بینکوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ ایام کے دوران آن لائن ترسیل زر میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بینک عہدیدار نے بتایا کہ بینک کے سمارٹ ایپس کے ذریعے ترسیل زر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہیں۔ یہ سسٹم محفوظ اور تیزی سے عمل درآمد بھی کرتا ہے۔ اس کی فیس بھی دیگر ذرائع کے مقابلے میں سب سے کم ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اسرائیل اور حماس 4 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر متفق۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اسرائیل کی حکومت اور حماس نے جنگ میں 4 دن کے وقفے پر اتفاق کیا ہے تاکہ اسرائیل میں قید 150 فلسطینیوں کے بدلے غزہ میں 50 یرغمالیوں کی رہائی اور میسور علاقے میں انسانی امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل کی کابینہ نے حماس کے عسکریت پسند گروپ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت 6 ہفتوں سے جاری تباہ کن جنگ کو عارضی طور پر روک دیا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت نے بدھ کو کہا کہ معاہدے کے تحت حماس کو غزہ کے پٹی میں 4 دن کے عرصے میں تقریباً 240 یرغمالیوں میں سے 50 کو رہا کرنا ہوگا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ ہر 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر لڑائی میں 1 روز کا وقفہ کیا جائے گا۔ بدھ کی صبح کابینہ کی ووٹنگ سے قبل وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد حماس کے خلاف دوبارہ کارروائی شروع کرے گا۔ حکومت نے کہا کہ سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل اور حماس بدھ کے روز ایک معاہدہ ہونے کے قریب پہنچتے نظر آئے، جس کے تحت 6 ہفتوں سے جاری تباہ کن عارضی طور پر رک جائے گی اور اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے بدلے غزہ کی پٹی میں قید درجنوں یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ لبنان میں اسرائیل کی بمباری سے 2 صحافیوں سمیت 4 افراد ہلاک۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ لبنان کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ جنوبی لبنان پر اسرائیلی بمباری میں 4 افراد مارے گئے، جن میں سے 2 صحافی تھے۔ لبنان کے المیادین ٹی وی نے کہا کہ ہلاک ہونے والے 2 صحافی اس کے ملازم تھے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی NNA نے طائرہ حرفہ کے علاقے میں دشمن کی بمباری میں 2 صحافیوں اور 1 عام شہری کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ المیادین ٹی وی نے کہا کہ اس کے نامہ نگار فرح عمر اور کیمرہ مین ربی معماری مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ NA نے کہا کہ جنوبی لبنان میں ایک اور جگہ پر دشمن کے طیاروں نے کفار قلعہ میں مکانات پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 80 سالہ خاتون لیکا سرحان ہلاک ہو گئیں اور ان کی پوتی زخمی ہو گئیں۔ المیادین کے ڈائریکٹر غسان بن جدون نے کہا کہ 2 صحافیوں کے ساتھ مارا جانے والا تیسرا شہری اس چینل کا ایک کنٹریبیوٹر تھا۔ انہوں نے چینل پر ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ براہ راست حملہ تھا، یہ اتفاق نہیں تھا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل لبنانی سرحد پر روزانہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ AFP کے اعداد و شمار کے مطابق لبنان میں کم از کم 95 افراد مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر حزب اللہ کے جنگجو تھے، لیکن کم از کم 14 عام شہری تھے، جن میں سے 3 صحافی تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 6 فوجی اور 3 شہری مارے گئے ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ پاکستانی کارکنوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے پر سعودی قیادت کی تعریف۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ریاض میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم کے معاون خصوصی سمندر پار پاکستانی جواز سہراب ملک نے سعودی عرب کے وزیر برائے انسانی وسائل اور سماجی ترقی ڈاکٹر عبداللہ ناصر
अबू सनीन और नायब वजीर अदनान अब्दुल्ला अल नईमी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान से इंसानी वसाइल की बरामद को बढ़ाने के लिए फौरी तरसील पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खसूसी ने तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी कारकुनों को मुलाजमत के मौके फराहम करने पर सऊदी क़यादत की तारीफ की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात उजागर किया गया। पाकिस्तान से सऊदी अरब को हुनरमंद अफरादी कुव्वत की बरामद बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खसूसी ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कारकुनों की हुनरमंदी को तरजीह दी है। सऊदी अरब में मजीद हुनरमंद अफरादी कुव्वत भेजना चाहते हैं और इंसानी सरमाए की तरक्की के लिए सऊदी तकामुल को पाकिस्तान में मजीद टेस्टिंग और तरबियाती मरकज़ खोलने की दावत दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से सऊदी अरब अफरादी कुव्वत की बरामद में तेज़ी लाने के लिए ये दौरा पाकिस्तान की कौमी मुहिम में इंतहाई नतीजा खेज रहा। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।